इस वक्त सुहेल खान अफरीदी सीएम के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। अहम तरीन यहाँ पे उनका केस है। आज उनकी मुलाकात इमरान खान के केसेस के जो सूरत हाल है, इस वक्त सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी यहाँ पे पहुँची है। आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल यहाँ पे पहुँची हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ यहाँ पे इसके साथ जा रही हैं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं इस वक्त सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। आज उनका अहम दिन है और मुलाकातें करवाई जानी है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आपसे मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त ये जो उनके साथ स्टाफ है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से यहाँ पे रोक दिया गया था और ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सुहेल खान अफरीदी के स्टाफ यहाँ पहुँचा था और यहाँ पे उनके और यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरत हाल अदालत के अंदर। इस वक्त सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उनके इस वक्त प्रोटोकॉल के ज़रिए वो अदालत के अंदर पहुँचे हैं और यहाँ पे वकला उनके साथ मौजूद हैं और उनका ऑफिशियल सिक्योरिटी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है अदालत के अंदर। इस वक्त के ताज़ा तरीन सूरत हाल आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। और सुहेल खान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन यहाँ पे पहुँची हैं। इस्लामाबाद वुमन विंग यहाँ पे पहुँचा है और ये इस वक्त अदालत के बाहर ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी खसूसी प्रोटोकॉल के ज़रिए आज अदालत की एंट्री देखी गई है। सामने देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरा दस्तूर के ऊपर, इस्लामाबाद की शहरा दस्तूर के ऊपर इस वक्त वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी का प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। यहीं से वो आज यहाँ से वो रवाना हो गए अडियाला जेल और इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। इमरान खान के अहम तरीन केसेस 14 केसेस जो इमरान खान के हैं, आज उनकी केसेस की समाअत है। मुलाकातों के 14 दरखास्तें जिसकी लॉजर्स बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। जैसे ही सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जो है उनकी गाड़ी को हिसार में लिया गया और अदालत तक पहुँचाया गया। और जो सिक्योरिटी सुहेल खान अफरीदी की थी, वज़ीर आला के उनकी सिक्योरिटी ताहाल गेट के ऊपर मौजूद है और जो ऑफिशियल सिक्योरिटी है वो उनके साथ चली गई है और अदालत जो है इस वक्त 14 दरखास्तों के ऊपर ये केस की समाअत कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी यहाँ पे कॉल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की वो भी कॉल है। इमरान खान के जब केसेस होंगे, इमरान खान की जानब से ये कहा गया है कि वो वहाँ पे केसेस की समाअत के लिए पहुँचेंगे। सूरत हाल आपके सामने है। सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँचे हैं। लॉजर्स बेंच है जिसके केस के समाअत है। इस फैसले के बाद जैसे फैसला आएगा वो तमाम सा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। बहरहाल का इंतज़ार कर रहा था, अब वो पहुँचे हैं। इमरान खान के अहम तरीन दिन है। इमरान खान आज मुलाकात में क्या बड़ी जो है डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और सुहेल खान अफरीदी क्या आज इमरान खान साहब को बताने जा रहे हैं। जैसे अडियाला जेल पहुँचेंगे, सूरत हाल जैसी भी होगी अब तक लाजमी पहुँचाएँगे, क्योंकि इस वक्त सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी अदालत से बाहर आ चुकी है उनको ड्रॉप करने के बाद। और अभी शहरा दस्तूर के ऊपर वज़ीर आला के का प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे ही वो केस की समाअत होगी या फिर केस के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ बराह रास्त हम आपके सामने रखेंगे। बहरहाल इस वक्त शहरा दस्तूर की सूरत हाल आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं और इसके और अहम तरीन केस जो आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि आज अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अहम तरीन केस है जिसमें आइनी बेंच जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से दरखास्तों की समाअत करने जा रहा है। और आज मुतवक्के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ा फैसला आ सकता है। हुकूमत के लिए टफ़ टाइम साबित हो रहा है। नवंबर ख़ासकर जब से सानिया मुरीद के हुआ है उसके बाद हुकूमत जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। बहरहाल इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ी नज़रें पूरे पाकिस्तान की हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें होंगी कि इमरान खान से आज वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुँचे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सदाकत मौजूद हैं। सदाकत, आखिरकार वज़ीर आला सिक्योरिटी की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आला साहब को यहाँ से भेज दिया गया है, क्या मुतवक्के है फैसला लॉजर्स में जा रहा है? कितनी देर की ये समाअत हो सकती है आपके मुताबिक?
سماعت تو چل سکتی ہے کچھ دیر کے لیے، کیونکہ تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا گیا ہے. جو باقی ان کی بہن تھی، باقی پہلے بھی فیصلے موجود تھے، تو فیصلے آنے میں تو تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کرائی دی جا رہی، کیونکہ عمران خان نے محمود اچکزئی اور سہیل افریدی کو، دونوں کو جو ایگریسو سٹانس والے ہیں بندوں کو، ان کو منتخب کر لیا ہے. تو اس وقت جو خود آفر دے رہی ہے حکومت، لیکن اور یہ سلمان اکرم راجہ کی آپ نے گفتگو سنی کہ ہم نے ایسی درخواست جمع نہیں کروائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کئی پاؤں ان کے پھول چکے ہیں، وہ آفر دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان اپنے پہ ڈٹے ہیں. عمران خان نے کہا سہیل افریدی وزیر اعظم ہیں تو وہ انہوں نے لیکن موقف حکومت کی جانب سے تھا، سوری طریقے کی جانب سے عمران خان لڑیالے کے اندر زیادہ محفوظ ہیں، باہر جو ہے جو صورتحال ہے وہ انسیکیور ہے. یہ ایک سے بڑی بات ہے کہ جب کہہ دیں گے پھر بیانیہ بن جائے گا. انہوں نے آفر کر لی، انہوں نے ریلیف لے لی. اس بیانیہ کو اس وقت جو عمران خان یہ چل رہا ہے، وہ اس بیانیہ کو چاہتے ہیں کہ عمران خان آفر لے رہے ہیں، عمران خان ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے. تو اور معاملات لٹکائے جائیں گے. سہیل افریدی کی ملاقات کابینہ کی تشکیل میں اور کے پی کے جو میں حالات ہیں وہ سنگین ہوں اور لوگ متنفر ہوں، اس وجہ سے یہ تھوڑے معاملات لٹکائے جائیں گے. کیا یہ جو ابھی صورتحال بنتی جا رہی ہے، ملکی سیاسی صورتحال، ٹمپریچر بڑا ہائی ہوتے جا رہا ہے، حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے، سینئر صحافی جن کی خبریں ہمیشہ سچی آج کل ثابت ہوتی ہیں بڑے حلقوں کے اندر رہتے ہیں، پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑے ہچکولے انہیں خبریں دے دی ہیں کہ بڑا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا گیا ہے اور اب مریم کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے سیکیورٹی بڑھا لی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بجائے اب وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے تمام صورتحال نوٹ کر رہی ہیں. آپ کو اس چیز کا علم ہوگا اس وقت تو پھر دوسری سائڈ پہ اچانک دروازے کھل گئے ہیں، عدالتوں کے بھی پورے کے پورے کیسز بھی اچانک لگ گئے ہیں. بالکل وقت کا پلٹا اچانک چینج ہو رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارا؟ آپ کو ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، جب پی ٹی آئی کو جب بھی وہ مشکلات میں ہوتی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جب بھی کھینچا تانی ہوتی ہے نا، پیپلز پارٹی دھمکی دیتی ہے کہ ہم عمران خان کے پاس چلے جائیں گے. نون لیگ بھی یہی آفر چھوڑی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ پہنچ جائیں گے. یعنی ایک دوسرے کو دھمکی لگانے کے لیے وہ عمران خان کا نام یوز کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کو پتا ہوگا، اس کا مطلب ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا جو دائرہ کار ہے یا سیاست ہے وہ عمران خان کے گرد. وہ اس وقت بھی کل آپ نے سنا ہوگا حسن مرتضیٰ صاحب نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ایک لمحہ لگے گا کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا. تو یہ کہاں سے باتیں ہو رہی ہیں؟ شہباز شریف کبھی بلاول کے پاس جا رہا ہے، کبھی زرداری کے پاس جا رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مریم ہے اس کے جو تیر ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں معاملات خراب ہو رہے ہیں. اس وجہ سے حکومت خود آ کے آفر دے رہی ہے اور یہ جو بیانیہ بن چکا ہے عمران خان کا مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، اس کو شاید توڑنے کے لیے یہ اس طرح کی آفر دی جا رہی ہے.